MLA Ranjit Debbarma replied in response to the allegation of MP Rebati Tripura for making various allegations to the statement given by MLA Ranjit Debbarma on the last day of plenary session. MLA Ranjit Debbarma replied to the allegation of MP Rebati Tripura by conducting a press meet at the new MLA hostel on Thursday. MLA Ranjit Debbarma replied in response to the allegation of MP Rebati Tripura for making various allegations to the statement given by MLA Ranjit Debbarma on the last day of plenary session. MLA Ranjit Debbarma replied to the allegation of MP Rebati Tripura by conducting a press meet at the new MLA hostel on Thursday. As such, let us hear to the MP Rebati Tripura on what are the allegations he made against MLA Ranjit Debbarma and to Maharaja Pradot Kishore Debbarma. আমার সোশ্যাল মিডিয়া যেটা ফেসবুকের একটা পেজ সেখানে একটা পোস্ট আমি করেছিলাম তাতে আমি লিখেছিলাম টাইগার রঞ্জিত বাবুর সামনে আমাদের যে সিংহ প্রদ্যুৎ বাবু অসহায় মনে হচ্ছিল রঞ্জিত বাবু অনেক কথা বলেছেন আমি জানতাম যে সবসময় উনি প্রতিবাদী কিন্তু গতকাল আবার দেখালেন যে প্রশ্ন করলেন আমাদের প্রদ্যুৎ বাবুকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি কিন্তু সেখানে আরও কতগুলি বিষয় আমরা জানতে পারলাম তাদের চেয়ারম্যানরা একটি বন্দুকও কিনছে আজকাল আর পয়সা কই থেকে আসছে সেটাও আমরা বুঝতে পারলাম রঞ্জিতবাবু নিজেই স্বীকার করলেন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার টাকা তো পাঠাচ্ছে কিন্তু তার কোনো হিসাব হচ্ছে না যে কথা আমি এই সাংবাদিক সম্মেলন করে আমি অভিযোগ করেছিলাম যে অডিট হয় না অডিটর জেনারেল চিঠি লিখেছিলেন রাজ্যপালকে সেটাই প্রমাণিত হলো তাদের সেখানে কোনো আর্থিক শৃঙ্খলা নেই কোনো নিয়মকানুন নেই আর প্রদ্যুৎবাবু এক সময় আমাকে বলেছিলেন আমি সংবিধান জানি না এখন উনি তো আর ওনার হাতে কিছু করার নেই এখন সম্মান নিয়ে পালানো তো চেয়ারম্যানশিপ থেকে পালালেন আগামী দিনে বলছেন যে মে থাক গয়া তো এই যে অসহায় অবস্থা ওনার তো আরও লোকসভার পরে উনি হয়তো বা রাজনীতি ছেড়ে আবার কোথাও যাবেন এটা আমি আগে বলেছিলাম তো যে দলের নীতি আদর্শ নেই তীব্রসার কথা বলে সেখানে 22 জন যদি আমার বাঙালি সমাজের MLA জিতে যেত মানে ক্যান্ডিডেটরা 20 জন জনজাতি তীব্রসার পার্টিও না সেটা তো আদর্শ কি নীতি কি তাদের বলে তীব্রসার কথা করে অন্য কাজ তো এই দলে কে থাকবে রঞ্জিত বাবুর মতো আরও অনেক বিদ্রোহী আসবে সেই দিন আমি শুনেছি রঞ্জিত বাবুর সঙ্গে কোনো এক MDCর মানে খুব মানে মারপিটের অবস্থায় ধাক্কাধাক্কি হয়েছে আরও অনেক কিছু কারণ রঞ্জিত বাবুকে অনেক কি সমর্থন করেছিল কেউ আবার প্রতিবাদ করেছিল টাকার হিসাব নেই সেখানে সংগঠন নিয়ে নানান মানে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেটা আগামী দিনে এই বাকি থাকবে While he was giving speech on the stage on the last day of plenary session, he responded to MP Rebati Tripura saying there is no one who is opposing him. Tini kisha nongi buskango ma phaikia tamnen kai thanai 18 tarik chakma gato Chini Tripura hasteni puglawo batai jidinai MP Rebati Tripura kisu je kok samani omono tini ang kisha phirong nani nang toka hini tini ang kisha kok sanani actually Rebati babu je kok samani obongkha bo Chini o je party plenary o je tan kok samani abono bo bes khai Actually, bini je saman abo khub baseless. Karon party wo Chini party plenary wo je freedom of speech. Ebong Bharat ni সংবিধান article ni 19 অনুসারে Chini party desh democracy aro joto ni motamot prakash khainani rights tongo. Aboni bagena ang jeta kok samani aro keba ano disturb khlaiya. Hingga kaya aboni bagena ang ani je bukhaw tongnani ang je sana musungmani aba ang aro kaham kai express khai maka hingga abono toile bini tasi interested tamba ar bo Maharashtra no sob somoy no personal attack khai oro bo personal attack khlaija oro musa ba ni singhoni kokya bo musa singhona tulona re khaika Maharashtra no taiga ne buskango singho khub osahai ingkha omtira kotogula kok bo mata jata bukubuk omti kokrok saka obo thigya tamo hingga kai Chini bubagara bahani bubagara sing bono manibo bini guideline bai bini nirdeshona bai tini sip porjonto sing choli tongo bubagara bai ang sob somoy no contract no tongo sob somoy no ba no phone khayo contract sing khorksan bisingo sini sob somoy no sanggathonik romdi ba bibino kono tei sing kok salai tongo miabo bobai bibino sing kono tei bono call khai sing kok salai ja gai sutrang Rebati babu je buba garon sawo je bo oroni tongla khari thanai
राजनीति प्रेसिडेंट को चेयरमैन नि पद जाखारै बताबो थांग टंखा एक्चुअली चिनी जे संविधान र नुखाना जरा को सारा हास्तिन बरम नुखाना चिनी जे कन्स्टिट्यूशन सामजों पार्टी नि त्रिपुरा मथानि आरो चेयरमैन टंगनानि कुनु को जागा करै आबुन बागे चिना प्रेसिडेंट नि आन्दारटेकिं जोंको खायका बुबागरा नि निर्देश बैनो चिनी पार्टी चलिनाय एवं थिनांगो बिनि वानसुमानि ननो और फनांगजांनाय और बो चेयरमैन नखर थांका হয়তো आगामी निर्वाचन जे 2024 नि पार्लियामेंट निर्वाचन महाराष्ट्र त्रिपुरा तंगला खारि थानाय अमर एकदम मीनिंगलेस कक एकदम जतनी उनको माने अमन आं कन्डेम खायो आते कैसा आं चैलेंज रि साइमनो आगामी 2023 रेवती बाबू बाय केबो त्रिपुरा मथानि चैलेंज खायनानि मतन कुनु को नांला रेवती बाबू जों सिंग खायना त्रिपुरा मथा चैलेंज खालायनाय जों पूर्व त्रिपुराबो अम कन्फार्म जों खायनाय तबे रेवती बाबू आ समय आरो तदा तंगनो आ चैलेंज बसाय दमानो आबला किसुसिनि दाउ टुं टंग ताबुनो. So let us hear to MLA Ranjit Debbarma on what are the things he said in his speech on the last day of plenary session. Party plenary jeungmani ang o miya bai tini je asugui naimani oro bason ni se competition choli laisibo kintu oro chini সংগঠন grassroots level ni sini top level পর্যন্ত বাহাইকে রাখ নাই ব জায়গা বুতি সমস্যা আঙ্গুই তংখা বড় গ্রুপিং আঙ্গুই তংখা সাউথ ত্রিপুরা তাঙ্গই ফেলুংখা কিল্লা তাঙ্গই ফেলুংখা সামনু তাঙ্গই ফেলুংখা চিনি পাতি তাঙ্গই দুর্বলুংখা মিয়ানি সিমি তিনি সিক পয়েন্ট কোন আলোচনা কरै পাতিনি গাইডলাইন কरै পাতিনি স্ট্রাকচার কरै सबानी बुतां करै कुनु नेता मियानि सिमी तिनि सिक पयजन कक थाइसा साया को ताखुर तामनि बागै साजा गया तामतं पार्टी प्लेनारि आं खोनाका आनि बयस ताबो 60+ पार्टी प्लेनारि उंगो इन्दुर बिसिंगो सिलेक्टेड लीडर सिलेक्टेड मेंबर नि बिसिंगो पातिनि हामिया साया पातिनि बड़ दुर्बलता ब नेता हामिया खाय तंखा अबनो सुक्रुबुय क्रिटिसाइज खायै हामलायै पातिनो मासलामो किन्तु मियानि सिमी साबनिसे साबो याक्ति सालाय बासन दिमाखा अमसे और फुनुक जाखा महाराष्ट्रनो साबो बिसि मालनि श्री मांखा महाराष्ट्रनि बंश बाय राजमाता बाय आगिनि सिमी साबो सम्पर्क खाय मांखा अम सिमिसे और बासन बिसि कम्पिटिशन लाइसो अम बाय संगठन दा रागनो रागनो रागै माया अमनि रेजाल किल्ला साउथ त्रिपुरा सामनो जों मानखा 2026 फाय तंगो चिनि बिसिंगो हाई लेवल कैसा कमिटी इंखा पार्टीनि महाराष्ट्र खायरो सारा त्रिपुरा गुरिखा जों जारा इलेक्टेड मेंबर MLA उंखा जों कक थाइसा सोंजागिया आनि एलाकाओबो आं कोप्लाय उंमानि यागुलो बुसु कष्ट काय कोप्लाय इंखा आनो फेल खायनानि बागै साबो षड़यंत्र खालायका कासुका आबरक बो जों सानानि चिनिबो तो कायसे सुजुग दंना नांगोन ब्ले जोंनो कुनु दिनो सोंका केबो जों MLA जोंनो सोंका. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.